Salam alaikum. في هذه الفيديو غادي نصحوا لا troisième série ديال les ondes de mécanique progressive وفيها ثلاثة ديال التمارين. L'exercice 1, on va aller à l'exercice. On place dans un récipient contenant de l'eau, à voir, une plaque de plexiglas d'épaisseur E. On plonge dans l'eau une sonde constituée d'un émetteur, donc une sonde, d'un émetteur et d'un récepteur, d'ondes ultrasonores. On visualise à l'aide d'un dispositif approprié chacun des signaux émis et reçus par la sonde. La durée du signal ultrasonore est très petite. On le représente par une raie verticale. C'est le sonogramme. Un des pics. On a fait la série on a déjà le principe de la sonde. Donc, حاولوا تشوفوا la vidéo de l'explication قبل ما تشوفوا تخدموا l'exercice. C'est un sujet bac d'ailleurs. En l'absence de la plaque de plexiglas, on obtient le sonogramme représenté dans la figure 2. Mais اللي ما تكونش هاد la plaque في غير الماء بوحدو تنحصلوا على هاد الصوغرام. Déterminer l'expression de l'instant TR auquel a été capté le signal réfléchi par la surface réfléchissante. On note V, la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'eau. ما تنساوش بان في t égale à 0, bien sûr, نطلقات l'onde. Ça veut dire TR, c'est la durée nécessaire pour parcourir à la distance D. En présence de la plaque de plexiglas, d'abord une autre expérience à Dendiro, la plaque, on obtient le sonogramme de la figure 3. On représente par TA et TB les instants auxquels sont captés les signaux réfléchis successivement par la première surface et la deuxième surface B de la plaque de plexiglas. On représente par T'R l'instant auquel a été captée l'onde réfléchie sur la surface réfléchissante. On représente la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans le plexiglas par V'. Il y en a 3 réflexions. D'accord, je vais réexpliquer ça un peu. La question de 1, dans quel milieu la vitesse de propagation de l'onde est la plus grande, justifiée. Exprimer T'R en fonction de DE V'. Trouver l'expression de l'épaisseur E en fonction de V, TR, TR', TA et TP ou calculer sa valeur. Et alors, vas-y, on va faire la correction. Donc là, en l'absence de la plaque de plexiglas, donc maintenant on a le schéma, لاحظوا ما كايناش la plaque ديال le plexiglas. اش قلنا ديك الساعه قلنا بويسك عندي فقط نتوما تشوفوا غير لو نومبر دو بيك اللي كاينين من بعد ديال الزيرو. اذا هذا الزيرو راه ديال لا سوند، يعني بحال قلنا لوند تتمشي توصل للبلكسيغلاس وتتنعكس بلكسيغلاس لا باردون لوبستاكل وتتنعكس. سا فو عندي اون اونت بروغريسيف هذا لو سونس اون اونت بروغريسيف هذا لو سونس حيت ما كايناش لا بلاك دو بلكسيغلاس. دونك لا ديستونس باركوري بار لوند راهي 2 فوا دي. يعني نتوما فين ما تشوفوا لا سوند شوفوا لو نومبر دو ريفليكسيون اكيد كاين وحده فقط هنايا. دونك اون فا دير في لا ريبونس دونك نديرو اون ا ديريكتومون V égale 2D sur TR. Normalement, TR moins 0. D'accord? Donc, puisque بغينا حنا l'expression de TR, donc TR égale 2D sur V. هذه la réponse de la question 1. Je vois la question 2. D'abord, en présence de la plaque de plexiglas. Donc, là, il a quand la plaque de plexiglas, c'est هذه تنحصلوا على 3 ديال لي سينيو. قلت لكم بوتيتر فلا ماشي بوتيتر انا ماشي سيغ شرحت هذا الشيء في لا فيديو الاولى ديال لي زوند ولا ان رابيل جو سي با. دونك حاولوا تشوفوا لا شين يوتيوب راه فيها لي فيديو كاملين تتشوفوا لو نومبر دو بيك اللي كاينين من بعد هذا الزيرو ديال ليميتور. هنا تنلاحظ بانه كاينين 3. دونك قالوا لي في لو تكست بان كاينه ريفليكسيون هنايا. دونك لو سينيال ديالو اللي قريب راه هو هذا. من بعد قالوا لي كاين اون اوتر ريفليكسيون هنايا هادشي في لو تكست. دونك لو سينيال كوريسبوندون هو هذا. و اونفان عندي ان اوتر بوين دو ريفليكسيون ديال لوبستاكل و لو طون ديالو هو هذا. داكور. دونك اش غادي نديرو حنا اون فا كومباري جوست هاد تي بريم ار شحال تساوي تي بريم ار. دونك نورمالمون ملي كانت
لنفرض انه ما كاينش لنفرض انه ما كايناش البريكسيغلاس. نورمالمون هذا هو لو سينيال. لاحظوا تي ار مع تي ار بريم كون قارناهم تلقاو بان تي ار كبر من تي ار بريم. داكوغ. دونك الا كتبت تي ار هنايا شفنا قبيله بانه تيساوي 2 دي سور في، وهادشي لا كيسيون دو 1. وهنا تي بريم ار ايكال شحال تي بريم ار؟ نورمالمون تي بريم ار هي لا ديستونس باركورو فلو. وشنو هي لا ديستونس باركورو فلو؟ هي 2 غران دي موان 2 او. 2 غران دي موان 2 او. إذا 2 غران دي موان 2 او sur V ديال لو. داكوغ. بلس هاد لا ديستونس باركورو في وسط البريكسيغلاس اللي هي 2 او sur غادي نسميه في بريم. لا ديستونس en fait la vitesse في البريكسيغلاس هي في بريم. ها هي سموها في بريم d'après le texte. D'accord. Donc je remarque بأنه تي بريم ار راه إيكال، لاحظوا 2 دي سور في راه هي تي ار موان 2 او سور في بلس 2 او سور في بريم. وهادي نورمالمون إلا قارنا تي ار و تي ار بريم دونك تلقاو بأن تي ار موان تي ار بريم qui est positif d'ailleurs, شحال تيساوي تي ار موان تي ار بريم؟ راه هي 2 او فاكتور de 1 sur V moins 1 sur V prime. غير بشويه عليكم s'il vous plaît. هاد تي بريم ار جبتها لهنايا وديتها هادو لهنايا وعملت ب 2 او. 2 او اتونسيون راه كي الا مشات هادي لهنا تتولي موان. داكوغ. هاد تي ار موان تي بريم ار est supérieur à 0 من خلال لا فيغور. دونك هذا est supérieur à 0. Et puisque 2e est positif, donc 1 sur V moins 1 sur V' est positif, implique 1 sur V est supérieur à 1 sur V', donc V' est supérieur à V. Ça veut dire la vitesse de propagation de l'onde dans le plexiglas est supérieure à celle dans l'eau. D'accord? هذه هي la réponse. ممكن نتوما ما ديروش هاد لا ديمونستراسيون، غادي تقارنوا فقط تي ار موان تي ار بريم. هذه جوست اون اوتر ميثود. تي ار تقولوا فقط بان تي ار موان تي ار بريم. جو سي با واش كاينه اون بلاس. اوكي كاينه لا دوزيام كيسيون. جو في اسيي دو ريبوندر ايسي. ولكن اتونسيون انتر بارونتيز، يعني الا بغيت نجاوب غادي ندير فقط تي ار موان تي ار بريم اي سوبيريور ا تي بي moins TA. Donc, la distance le plexiglas, la vitesse du son dans le plexiglas est supérieure à la vitesse de propagation du son dans l'eau. غتقول لي علاش؟ حيت نورمالمون كون كانت بحال بحال غادي نلقى تي ار موان تي ار بريم ايكال ا تي بي موان تي بي بريم. داكوغ. غادي نلقى باردون وي سي سا غادي نلقاو بحال بحال، ولكن نورمالمون puisque on suppose بأنه كون كان عندنا لو في هاد لو بريكسيغلاس غادي نلقاو لا ميم تي بريم ار مع تي بريم. سا فدير نلقاو هاد لا ديفيرونس هادي، هاد لا ديفيرونس غنلقاو ايكال ا زيرو. داكوغ. سا فدير كاريمون راه ما سا فدير بان لانفلونس ديال البريكسيغلاس ما كاينش. دونك بغاف ما بغيتوش ديروا هاد لا ديمونستراسيون سي با غراف، ديروا هاد الشيء اللي درت هنايا. دونك سي بوتيتر سي كلير. داكوغ. فوالا ندوزو لا دوزيام كيسيون دو 2. بالنسبه ل 2 صايي راه عرفنا بان تي بريم ار ايكال، قلنا قبيله بالنسبه ل تي بريم ار سي لا ديستونس لو طون نيسيسير بور باركورير لو اللي هي 2 d moins 2e sur V, plus le temps nécessaire pour parcourir le plexiglas, à l'intérieur du plexiglas, il y a 2e sur V'. Donc, ça y est, il y a dit T' R qui est égal à 2D sur V. Donc, il y a moins 2e
facteur de 1 sur V moins 1 sur V prime. Sinon, le waka, c'est juste. D'accord? La question 2.3. 2.3. Trouvez l'expression de l'épaisseur E en fonction de V, TR, T'R, TB, TA. Donc, on a le dit de TA ou TB. Donc, on va dire directement, في l'explication ديك الساعة ملي تنشوفوا les réflexions اللي قلت لكم قبيله directement تمشيو TB moins TA égale la réflexion هنايا هي de part et d'autre ديال le plexiglas, donc il y a 2E sur V', directement. D'accord? حيت قبيله قلنا بأنه درت le point rouge هنايا le point rouge, le point jaune le point jaune, le point bleu le point bleu. تتمشيو les instants entre les deux couleurs غادي ديروا est égal à la différence des instants entre les deux couleurs, les mêmes couleurs. مثلا je sais pas شرحت déjà قبيله je sais pas نعاود نرجع واش لقيتها malheureusement. Voilà, غادي نديروا دابا T ديال le jaune moins T ديال le rouge égale à 2 fois E. تنمشي هنا فين كاين le jaune وفين كاين le rouge, 2 fois E sur D. D'accord? مثلا كون بغيت le bleu مع le jaune غادي ندير T'R moins TP égale à 2 fois la distance هذه ما بين les deux couleurs sur la vitesse ديال داك le milieu. Voilà, هادشي شرحته déjà في une vidéo précédente. Vas-y, donc بغينا E غادي نديرو فقط في هذه الحالة هذه. لاحظوا عندي T'R déjà, donc déjà T'R égale اش قلنا قبيله c'est TR, pardon, donc TR égale, ou le T'R, comme vous voulez, et brut normalement E, donc TR égale, c'est T'R plus, la question suivante, il y a plus 2E, ou là c'est un dit, T'R, il y a TR moins 2E, donc TR égale à T'R plus 2E sur V, donc 2E sur V moins 2E sur V'. D'accord, s'il vous plaît, sinon vous allez refaire la même démonstration de tout à l'heure. Donc voilà, il y a TR égale à T'R plus 2E sur V moins 2E sur V'. Peut-être il y a لاحظوا هاد 2E sur V' راه هي TB moins TA. Donc ça y est, donc غيولي عندنا TR égale T'R plus 2E sur V moins TB moins TA. D'accord? Donc 2E sur V égale TR moins T'R plus TB moins TA. Et normalement, on a moins plus, ou là, il a chez l'autre côté, tous les mois. Donc, E égale V sur 2, facteur de TR moins T'R plus TB moins TA, à dire la réponse. Application numérique, l'application numérique. E égale V, c'est 1,42 10 à la puissance 3 sur 2, facteur. TR, il y a TR, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 20 microsecondes. Donc 7, c'est 7 moins T'R, c'est 1, 2, 3, 4, 5,8. D'accord? Plus TB, il y a 3,4 moins TA, il y a 3. Voilà qu'une fois, le balayage 20 microsecondes, 20, 10 à la puissance moins 3. Donc, tout calcul fait, à 2,28 mm. Donc, حاولوا ديروا الحساب sauf erreur de calcul, 2,28 mm. D'accord? Il y a normalement l'épaisseur E. Voilà, je suis l'exercice 2 s'il vous plaît, on va lire l'exercice. La célérité du son dans une huile végétale, donc on a qu'il y a deux milieux différents.
dans une huile végétale dépend de sa pureté. Et la vitesse de le sang, une huile, dépend de sa pureté. C'est un exercice PAC également. La valeur de la célérité VH du sang dans une huile d'olive pure se situe entre 1595 mètres par seconde et 1600 mètres par seconde. Pour tester une huile d'olive au laboratoire, on utilise le montage de la figure 1 qui permet de comparer les durées de parcours d'une onde ultrasonore dans les deux milieux. يعني هنا عندنا la même distance ولكن deux milieux différents. عندنا في l'instant t est égal à 0 تمشي l'onde من l'émetteur وتيشدها le récepteur, les deux récepteurs bien sûr ما غاديش يشدوها في les mêmes instants علاش لأن on a changé le milieu. L'émetteur E d'ultrason génère simultanément deux salves d'ondes. Les récepteurs A et B sont reliés à une interface d'acquisition qui déclenche l'enregistrement des signaux dès que le récepteur B détecte en premier les ultrasons. L'huile testée est disposée dans un tube en verre entre l'émetteur E et le récepteur B, tandis que l'air sépare l'émetteur E et le récepteur A. Donc, il a la même distance. Pour chaque valeur D, donc on va, en fait, ils ont varié, on fait varier la distance D, ou la durée. Donc, dans la longueur du tube, on mesure par l'intermédiaire du système informatique la durée delta T écoulée entre les deux signaux reçus en A et B. Et dans notre delta T, il y a l'instant reçu, l'instant fait le premier récepteur, la première onde, naqis, dès que l'instant fait le deuxième récepteur l'onde. Et il y a un des deux milieux différents ou une seule onde. D'accord? À partir de ces mesures, on obtient la courbe suivante. Il y a delta T en fonction de T. Les questions, ce sont des questions de cours. Là, c'est la question de cours. Tania, on vous demande de calculer la distance parcourue par les ultrasons pendant la durée T. Exprimer delta T en fonction de D, VH et VA. L'huile testée est-elle pure? Justifiée. Et alors, vas-y, on va faire la correction. L'exercice. Les ondes ultrasonores sont-elles des ondes longitudinales? Donc oui. Donc les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. هنا قلنا في الكور il faut l'admettre ولكن في la justification غادي نقولوا car la direction de la perturbation ديما عقلوا على la justification perturbation est parallèle à la direction ou là le sens, la direction de la propagation. C'est-à-dire la première question. La deuxième question, les ultrasons utilisés dans l'expérience précédente ont une fréquence de 40 kHz. On sait maintenant la fréquence, il y a 1 sur T. 1 sur T, avec T, c'est la période. Donc, on nous demande de calculer la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une période. Donc, on a V égale D à la delta T en général, d'accord? À la delta T, il y a des relations générales. Dans ce cas, V de l'air égale à D qu'on cherche à la T, à la période, qui implique que D égale V de l'air fois T, qui est égal à V de l'air sur la fréquence. D'accord? Sur la fréquence. علاش لأنه عندي 1 sur T, عندي T égale à 1 sur F. Donc, application numérique, D est égal à 340. على F, il y a 40, 10 à la puissance 3. غادي نلقاو D est égal, sauf erreur de calcul, 8,5, 10 à la puissance moins 3 mètres. D'accord? Question 3. La question 3, exprimer delta T en fonction de D, VH et VA. Donc, puisqu'on dit deux milieux, on s'amène la relation
في كل milieu. Donc on a VH, la vitesse l'huile, égale à 2, en fait, est égal à D sur delta T, voilà, c'est mieux à TH. Attention, normalement TH moins 0, علاش لأنه في T égal à 0 تنطلق ديما من l'onde من l'émetteur. Et V ديال l'air عاوتاني سي D sur TR. D'accord? Donc, ردوا البال راه عندنا 2 milieux ولكن la même distance. D'accord? Donc, خصنا نقولوا بأنه بعدا delta T, on a déjà VH est supérieur à VA d'après le texte. Donc, puisque VH est supérieur à VA, donc automatiquement TA ou le TH est inférieur à TA. يعني delta T ديالنا راه هي normalement الكبيرة ناقص الصغيرة. Donc, il y a TR moins T will qui est égal TA, on va la remplacer. Il y a D sur VA. D'accord? Moins TH, là-dedans, il y a D sur VH. Donc, delta T, il y a D facteur de 1 sur VA moins 1 sur VH. C'est-à-dire la relation recherchée. Dernière question. L'huile testée est-elle pure? Les données قالوا لنا بأنه la vitesse ديال l'huile pure normalement خصها تكون ما بين 1595 و 1600. يعني نورمالمون خصنا نحسبوا فقط في اش، وباش نحسبوا في اش نورمالمون غنستعملوا لا كورب. يعني اون في ولا دلتا تي ايغال ا دي فاكتور d'après la question précédente 1 sur VA moins 1 sur VH. Et d'après la courbe, on a delta T égale, c'est une droite. تردوا البال راه في هاد السنة غادي نديرو ديما هاد لي كورب هادو افين. ردوا البال هاد لي كورب لي سو فورم دون droite. D'accord? إما تكون لينيير ولا افين. delta T égale a دي سميوها petit a fois D ولا K fois D. D'accord? يعني ديما هادي دابا هي باس بار لوريجين ولكن A خاص يمشي يقلب على A avec A égale. إما نقولوا سي لو كوفيسيون ديريكتور دو لا دروات ولكن ما كاينلاش. ديما اش تنديرو إلا بغينا لو كوفيسيون ديريكتور تنختارو دو بوان. هنا بويسك ما داش من لوريجين نفوتو كاع لوريجين خصنا نمشيو نقلبو على دو بوان. ديما إلا بغيتو لو كوفيسيون ديريكتور دون دروات تختاروا دو بوان. غادي نختاروا دو بوان اللي باينين. لاحظوا بحال هذا راه باين ولكن هذا راه ما باينش. ردوا البال هذا ما باينش اكسيتيرا حتى تنقلبوا. اما ناخذوا هذا مثلا او لا نمشيو حتى ناخذوا هذا ونمشيو نقلبوا على لو طون كورسبوندون ديال هذا هو هذا. لو طون ديال تي كورسبوندون ديال هذا هو هذا. دونك نمشي نستعمل نوتر كولور وديما ديروا بحال هكا سي بوبلي. دونك هاد لو بوان لاحظوا ها هو لو طون ديالو وها هو دي ديالو كورسبوندون ها هو لو طون. نمشيو نقلبوا على لو طون من لا كورب شحال يساوي. لاحظوا هنا عندي 5 ديال التدريجات وكل تدريجه فيها 0.1. دونك هادي راه هي 0.4 1 2 3 4 هادي 0.4 وهادي لاحظوا هنايا سي 1. إذا هادي سي 1 فيرغول نورمالمون 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 normalement c'est 1,8. D'accord? 1,8 millisecondes. هنا 0,2 directement 0,4 1 2 3 4 5 يعني اوتوماتيكمون هنا 0,6. دونك اش ندير؟ لاحظوا نستعمل نيت الالوان اللي درت هنايا. تنمشي لو بوان روج تندير لوردوني اللي هو 0,4 وتحت منه مباشرة ندير l'abscisse هنا 0,2 ونمشي لوطخ بوان. دونك سي لا بروميير فوا غادي ندير هاد الكوفيسيون ديريكتور هاد السنة ولكن نفس الحاجة اللي غادي ندير من بعد 1,8. دونك سي 1,8 على 0,6. غتقول لي علاش ما بديتيش بهذا كون فو فولي. غير اللي اساسي هو الاحمر تحت منه الاحمر و لو جون تحت منه لو جون. داكوغ. دونك الا درتو هاد الحساب
غتلقاو ولكن اتونسيون هنا ما تنساوش راه 10 على بويسونس موان 3 داكوغ غادي تلقاو في الكوفيسيون ديريكتور normalement 2 10 à la puissance moins 3 peut-être c'est هنا attention هنا راه ماشي 1,8 تردوا البال pardon je rectifie s'il vous plaît هنا راه ماشي 1,8 c'est 1,2 1,2 علاش لان عندي انا 0,1 0,2 0,3 0,4 دونك انا كو جوج تدريجات دونك 1,2 دونك désolé هنا راه 1,2 ها هي نمسحها s'il vous plaît دونك جو rectifie داكشي علاش حاولوا تريتو s'il vous plaît قبل ما تحطوا لا ريبونس غادي تلقاو 2 10 على بويسونس موان 3 لان 1,2 موان 0,4 هي 0,8 على 0,4 اللي هي 2 مع 10 موان 3 داكوغ دونك غادي نقولوا دونك 1 sur VA moins 1 sur VH qui est égal à A حيت A لقيناها إذا ديما حاولوا فين ما عندكم بحال هاد ليكزارسيس غتقلبوا على لا غولاسيون تيوريك وتمشيو ديروا ليكواسيون ديال لا دغوات خليوها غير كا أو لا أ ولكن بيان سور غديروا افيك يعني أ راه هو عندكم وقت ما بغيتو ولكن ديروا ديجا بعدا لا فورم ولا l'expression littérale. Donc, بغينا 1 sur VH égale 1 sur VA moins A. يعني أن VH égale هذه إلا درنا لو دينوميناتور كوما نلقاو 1 moins A fois VA sur VA. Donc, غنقلبوها نلقاو VA sur 1 moins A fois VA. هذه هي l'expression ديال VH. Donc, application numérique, VH égale, VA c'est 340, على 1 moins, le coefficient directeur c'est 2 10 à la puissance moins 3 fois 340. Donc, غادي تديروا الحساب, sauf erreur de calcul, غنلقاو 1062 mètres par seconde. غادي نقولوا VH est inférieur à 1595 mètres par seconde. Donc, will étudier ou la tester n'est pas pur. N'est pas pur. D'accord? Voilà l'exercice 2. Deuxième l'exercice 3. On va lire l'exercice rapidement. Une sonde, une sonde. إذا نردوا البال راه جافي دي هادشي ديجا. قلت لكم بأن نردوا البال في هاد لابارتي ديال لي زوند ميكانيك تيركزوا على لي زوند سونور. دونك حاولوا تخدموا هاد لي زيكزارسيس لي زيكزومبل ديال لا سوند راه وفي ليكزارسيس من بعد في لا دوزيام بارتي ان شاء الله غادي نديرو la corde au lot. Une sonde jouant le rôle d'un émetteur et récepteur émet une onde ultrasonore de courte durée dans une direction normale à l'axe du tube, d'accord, d'un tube cylindrique, tube cylindrique. ولكن قالوا لنا بأنه chaque ou cette onde traverse le tube et se réfléchit à chaque changement du milieu de propagation. D'accord? يعني وهنا عطاونا الاشكال اوغوزمون ماشي بحال ليكزارسيس اللي داز فاش ما عطاوناش الاشكال هنا عطاوكم الاشكال دونك عطاوكم الاسهم دونك غيكون فاسيل on visualise l'état d'un oscilloscope en mémoire les signaux émis et reçus et alors vas-y l'oscillogramme obtenu au cours du test fait sur le tube a permis de tracer le diagramme de la figure 4. On observe des raies sous forme de pics verticaux P0, P1, P2, P3. Ah, il y a la figure 4. Gallic P0 correspond à l'instant de l'émission. Dima dial 0 fauteux. P1 correspond à l'instant donc déjà au le texte. Normalement, je في الحصص اللي دازو غنستعملوا الالوان عاوتاني. La l'onde جايه كاين un point de réflexion ici. علاش حيت كاينه لا ريفليكسيون ici لاحظوا دو فلاش و لو بيك كورسبوندون هو هذا نستعمل نوتر كولور لا دوزيام هي هادي لاحظوا راه كاينه اون فلاش هنايا ça veut dire كاينه ريفليكسيون هنايا و لو بيك كورسبوندون هو هذا و لو ديرنيي عندي لو بوين دو ريفليكسيون ici و لو طون كورسبوندون هو هذا غنمشي
نستعمل ديما العلاقة اللي هي 2 fois la distance ما بين les 2 points colorés. دونك نعاود هذا s'il vous plaît. هاد لو روج هذا، لو روج هو هذا. 2 fois la distance ما بين لو روج و لو جون على T2 T moins les deux temps correspondants. Alors il y a la vitesse في هذا le milieu هذا إلى آخره. Donc c'est très facile. D'accord. Trouver l'épaisseur E du métal du tube. ما تنساش بأنه قالوا لنا بأن dans le métal VM égale à 10 à puissance 4 mètres par seconde ou dans l'air VA égale à 340 mètres par seconde. Et là vas-y, la première question c'est très facile. بغينا E اش غادي ندير انايا sans aucune démonstration. نمشي نستعمل هاد لاسوس اللي قلت لكم. La vitesse sur le métal هي 2 fois E sur T2 moins T1 directement. Donc on a VM égale 2E sur T2 moins T1. يعني E égale V sur le métal T2 moins T1 sur 2. On dit l'application numérique. E égale V métal راهي 10 à la puissance 4 facteur نمشي les pics عندي 7 microsecondes, donc 7 moins 6 ok 10 à la puissance moins 6 elle est juge. Donc E est égal à 5 10 à la puissance moins 3 mètres. D'accord. هذه هي l'épaisseur ديال le métal. La deuxième question, trouver la distance, la valeur D du diamètre interne. نفس العلاقة ماشي نفس ولكن نفس الطريقة. عندي D كاين في l'air et en fait l'air la distance parcourue par l'onde هي 2 fois D و les pics correspondants لاحظوا ها le bleu مع le jaune, ها le bleu ها le jaune. D'accord. Donc directement غادي ندير on a V ديال l'air égale 2 fois D sur T3 moins T2. D'accord. Directement. Donc اش بغينا حنا بغينا D. Donc D égale VR T3 moins T2 sur 2. VR هي 340 facteur هنا 257 microsecondes moins T2 اللي هي 7 10 à la puissance moins 6 sur 2. غنلقاو D est égal 4,25 10 à la puissance moins 2 mètres. 10 à la puissance moins 2 mètres. Voilà, وصلنا à la fin de l'exercice. J'espère أننا حاولنا نصحو les 3 exercices. Donc à la prochaine vidéo Inch'Allah, peut-être غادي نديرو les ondes mécaniques périodiques progressives périodiques ou là غادي ندوزو للشيمي le suivi temporel. Salam alaikum.